Okay, kita ada soalan daripada Tuan Mat Duan. Cikgu Rashid, apa perkara yang membuatkan treasury yield rising? Okay. Soalan ni susah kita nak jawab dalam masa yang singkat, okay? So it is actually involve the orang kata the big topic macroeconomics and then the whole financial system, how it revolves around apa orang kata US Treasury, okay? Secara ringkas lah, I cut it short, okay? US Treasury yield ataupun US Treasury note, okay, adalah satu security kerajaan yang dipegang oleh, boleh dikatakan rata-rata semua negara, okay? Even China, saya dah bagi tahu, China adalah antara pemegang terbesar US Treasury notes, okay? Sebab tu China sebenarnya boleh impact apa yang US boleh, sebab dia pegang one of the biggest holding apart from gold holding, okay? So dua gold dengan US Treasury note ni adalah antara instrumen yang boleh kita manipulate, bukan nak kata manipulate lah, kita boleh gunakan sebagai senjata ekonomi zaman sekarang. Zaman sekarang kita tak berperang macam dulu-dulu dah, okay? Sekarang ni it's all about how you play around, how you manipulate the economic instruments or financial instruments, okay? So treasury note dia banyak dia punya factors is driving. Antaranya adalah inflation, interest rate, apa lagi, economic growth, okay, and then market risk. Macam kalau nampak tu dia ada pergerakan sekarang ni, stock market naik, okay, and then tiba-tiba sejak seminggu 2 minggu ni kita boleh nampak Nasdaq took a dive, Dow Jones took a dive, S&P. So market dah sampai satu peringkat, dia dah sampai ke it's a overbought situation, ataupun market dah nampak return yang diberi oleh stock market ataupun equity market is not big enough, ataupun difference between stock market, equity market towards the safe haven which is the treasury note adalah tak mau besar. Jadi kalau saya sebagai investor ataupun big fund managers, bagi diorang kat mana dapat interest rate yang tinggi ataupun return yang tinggi, itu yang saya pergi. Macam kita katakan ASB dulu bagi 10%, tabung gaji katakan 6%, 7%, tapi bank bagi 3-4%. Tapi sekarang ni ASB tabung gaji semua bagi almost 3%, 4% atau 5% saja. Bank pun bagi dalam 2-3%. So might well saya pergi ke risky assets, okay, macam stock market, ataupun saya pergi ke apa, sama ada ni lah crypto, macam crypto coin. That's why people moving into crypto coins to certain extent, sebab dia punya return adalah tinggi. Kalau siapa yang baca tu, siapa yang invest Bitcoin dalam 2 tahun lepas banding dengan siapa yang invest dekat stock market ataupun benda lain, dia orang punya return adalah berkali-kali ganda, beratus kali ganda, okay? So sama juga konsep dalam ekonomi ni, okay? So siapa yang invest ataupun treasury yield ni, is all how big fund managers ataupun big countries, so central bank macam China, Japan ataupun Russia, dia orang beli US treasury note bukan rata-rata ribu, rata-rata juta, dia orang beli dalam berbilion-bilion, 50 bilion, 100 bilion, okay? Because dia tengok market, sama ada US dollar is a safe haven ataupun better dia orang pergi ke tempat lain, okay? So of course US Treasury note dia pun bergantung pada dia punya own domestic event, which is inflation, interest rate, apa yang Federal Reserve. Sebab tu kita nampak sekarang ni market tiba-tiba menjadi agak ni sebab investors believe Federal Reserve patut campur tangan. Tapi siapa tu? Jeremy Powell, dia masih memberi statement inflation is just a transitory, okay? So dia cuba perlahan market punya ni, okay? Tapi market dah tahu apa yang Federal Reserve akan buat. Sebab tu market dah mula cuba react, okay? Tapi diorang tak boleh nak react secara penuh sebab Jeremy Powell masih, orang kata, memberi politically correct statement, okay? Dia masih keluarkan inflation is just a transitory. Tapi underlying is actually inflation is something not so good for US market at this point. So Federal Reserve akan masuk campur, tapi dia orang tak nak nampak supaya Federal Reserve terlalu campur tangan dalam apa orang kata urusan ekonomi day to day punya ni, kecuali something really bad. Tapi at the same time, big fund managers, they know by the time Federal Reserve going to act, it will be a bit too late. So they want to catch the orang kata the flight ataupun catch the bus, okay? So sebab tu market sekarang ni dah mula price
pricing in. Okay, sebab tu kita nampak treasury yield dah mula naik daripada minggu lepas walaupun dia dah turun buat correction. Okay, pergi ke 1.77, dia turun ke 1.55. Minggu lepas dah cuba naik ke 1.68, 1.7, lepas tu dia turun balik. Okay, macam saya kata sekarang ni treasury yield pun dia tak boleh nak orang tu hold resistant. Okay, so ada kemungkinan dia akan break. Okay, macam saya kata ada banyak sebab faktor-faktor yang berlaku dekat US sekarang ni. Okay, sebab tu kemungkinan ada pergerakan besar berlaku tu ada dalam beberapa minggu ni atau beberapa bulan. Tapi saya rasa Federal Reserve akan intervene very soon. Okay, sebab data-data ekonomi walaupun daripada secara kita nampak CPI yang keluar di Rabu hari tu, okay, market tiba-tiba spike ke atas ke bawah, okay, sebab data yang keluar tu data orang kata menunjukkan apa yang berlaku. Okay, siapa yang follow ni copper price increase, corn price increase, even saya bagi tahu minggu lepas kelapa sawit, minyak kelapa sawit pun dah naik sampai 4,000 lebih satu tan banding dengan dulu 1,700, 1,800. So almost all commodity dah naik. Okay, so sekarang ni tunggu harga barang pun sebenarnya dah naik. Okay, even harga rumah semua dah mula naik dekat US. So market dah tahu, okay, Federal Reserve akan react. Okay, cuma sekarang ni sama ada Federal Reserve akan react bulan 8, bulan 9 ataupun bulan 6, 7. Okay, so sebab tu sekarang ni dalam sebulan 2 bulan ni kena hati-hatilah. Siapa yang trade gold, siapa yang trade US dollar, kena hati sebab market akan jadi volatile. Okay.